Part 2. Ba. It's against the word, fuck you. What? No. I kinda fuck you, yeah. No. What? Fuck. Don't say that word, No, fuck you. What are you doing, Brian? Fuck you. Damn. Stop that. Oh, just keep your mouth, fuck. Fuck. Ano alba, fuck. Fuck, with A pala. Fuck. No, fuck. Bitch, you like the bitch? No, fuck. Fuck, bitch. Orale! Yo, Mexicano, amigo, amigo. Sabi ako, di pa pabor, amigo. Mexicano, papi. Viva loco, de Mexicano, Los Baños. Why are you saying bad words and fuck, Yo. Tinatawag ka nilang ang galing mo pag talikod mo, tangina mo. Sige. Si Kimpol, ang pogi talaga ni Kimpol, oh. Huling-huli, oh, nang boboto. Huling-huli, model, oh. Mami nga, model ka. Tangina mo, ah. Ha? Mami nga, hindi. Pusher ka. Ikaw. Pusher ka. Ikaw, pusher ka. Ayun, no? Amin. Ito pala yung pinapogi ng grupo na. Hinihintay ka pala eh. Meron sa pito. Hindi na naman siguro. Hinihintay ka pala. Pito ka na namang hayop ka. No! I just Ay, pogi. Pogi yan. Pogi yan. Gupito. Na naman. Wow! I drag you with shit. So, sorry, but some error and technical error. Oh, that'd be crazy. Why? Why crazy, huh? So lazy. Lazy, ah. Oh, crazy, yeah. Yeah. What the hell? Ito na yata ang pinakamalupit. Ano ba yan? Yeah. Yeah. Maliit ka ng... Yo! Ano naman ako? Oh, flip top. Brian nga pala. Pogi. Ano naman ito? Okay lang yan. Wait. Ang sir namin. Ang sir na pala. Pogi. Camera. Action. Camera. Action. Sir. Oy. Oy, bawal daw yan. Bawal daw yan. Lumdum ka pa. O game sir, grades. At magamit tayo. Si James. James. Ito po nga pala. Yeah.
Hindi ako makikita niya camera. Ang putik, pwede pang ano. Benzo. Okay, ulitin. Listen. Ano man yung grade, that was your translation. Okay. Wow! Swaxy. Present. Yung mga tulog, yan. Sabihin na, Sige. alam mo, paligyan ang humihirap ng 5. Pag-hihim, 12. 9.2. Present. Ay, nasa. Pwede ba? 30 or 50? Ay, nasa. Oh, wala? Okay, ay, nasa. Wala nang ulit. 82.74. Yan sa akin. Sa'yo, kakabi. Eh, ayaw sabihin. Very good, Ignacio. Kaya ako sabihin na. Wala nasa. I don't know why. 79. 79? Why? 79. Wala points doon eh. 88.76. Krisha Reyes. Gagawin ko lang kayo. Roland. Tama yun. Ay, nasa. Ay, nasa. Bilang ng Joey. 80 lang. Okay, 80. At sige, inaasahan ko talaga 91. Kinamo? Oo, tingnan mo. Drawing lang. Pero nailagay. 86. Iba niya pala kung palito ano. Yes. Kamali ito. Joy. Nak, edi paano na yan? Ah, okay na. Ulitin mo. Wala po. Opo. Hindi, nag-update lang siya. Hello. Wait. Ronnie? Yes! Yes! Ako! Ganyanan! Okay, naman tayo sa mga mas mahalaga, mga boy. Yes! Yeah! Ano ba naman? Okay, okay. If your wish is my Concern. commandment. Johay na, ano yung naasahan mo? Ayaw na naman. oh. July ni. Mamaya, July ni. Anong time natin? Karina. 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 Ano yung naasahan mo? Ang namin na nakabigyan, gago.